vous avez reconnu, je suis à côté d'une grande star, Ricardo Arona, le champion du Pride. Un grand monsieur, c'est un grappleur qui emmenait au sol et qui percutait. Il me reçoit dans sa salle. Merci Ricardo, c'est un club. Determinação, ele luta pelas cores da sua nação. Quando sobe no ringue, ele domina. Se o assunto é luta, ele parte pra cima. Na ginga, na força do clima. Quando vence é que a luta termina. Ele mira no alvo e não erra. Tá sempre pronto pra guerra. Levanta. Bon, moi je parle pas très bien anglais, pas très bien portugais, traduction. Donc Zach, ce que tu posais comme question c'est quel est le secret pour lui, c'est de donner un conseil à des combattants qui veulent devenir combattants pro. What is the secret for being the best in UFC, MMA? For me, the secret is Very good striker, very good grappler, everything. The secret for everybody is training to focus a lot and like a samurai. I ever say like a samurai every day with good discipline, you know, good everything, good for the fight, good for the training, good for your mind. You gotta keep it like that. I'm 6 years without fight, but I keep training, keeping focus, keeping everything good to come back if I want to come back. Very important is this, keep fighting and training like a samurai, that's it. Donc il a dit de s'entraîner comme un samouraï, de s'entraîner dans tous les domaines, tout est bon à prendre, de s'entraîner, être régulier surtout, comme les samouraïs justement, il a répété plusieurs fois. Il a dit d'être bon de partout, il n'y a pas de secret, c'est le travail. D'accord. Et on lui pose une question, qu'est-ce qu'il pense du MMA actuel? What do you think about the MMA but now, not for me, it's really different like before because pour lui c'est vraiment différent d'avant. Now it's a big tournament, big event. All the world come to watch and participate from that fight. They know the fight. Long time ago, they don't know very good the fighters, and then they just heard about now everybody come and follow the fighters, follow the tournaments. So it's very professional now. But one thing is different. They gotta fight with heart. They gotta use more heart. Long times ago, we fought like a samurai. We fought with the heart, not by money and not by the show to win. You know, I feel now it's gonna be different. Too much show, and they are looking for money. That's a difference. I think you gotta come back. You gotta fight like a samurai. Fight for the honor. That's the small difference from the past for me. Donc là, il a dit que c'était surtout ce qui avait changé le plus, c'était qu'avant les combattants ils combattaient pour l'amour du sport, combattaient avec leur cœur, personne ne se connaissait vraiment, c'était pas assez médiatisé. Et donc tout le monde combattait, c'était vraiment pour l'envie, pour le cœur. Là maintenant, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu. Les gens ils se connaissent, ils savent tous qui vient de où, ils apprennent à peu près les mêmes techniques. Et il n'y a plus ce côté de moi je viens de ce sport et je t'affronte dans ce sport, tout ça. Et dernière question, est-ce qu'il compte revenir? Ouais, est-ce qu'il va faire son retour, son comeback? Okay. Do you think you will come in the cage? I think about that every day. You can't believe it. Every day. Tous les jours, il peut pas I think about that. But I gotta fix some things. Mais il s'est fixé quelques buts. Yes, I gotta feel good again. For I think next year I will be strong and I'm ready to come back. I really want to come back. I told that many times, but now I'm really in good shape and I can speaking about that in the next year, come back in submission, grappling first and then MMA again. J'ai compris, je vais faire traduction, j'ai compris. Là, c'est juste la folie ce qu'il nous a dit, ça en exclut. Ouais, de ce que j'ai compris, moi il a dit il va d'abord se remettre d'aplomb, c'est ça? Il va d'abord combattre en grappling, qui revient bien fort, et qu'après, une fois qu'il se sentira bien fort, il va revenir et il y pense tous les jours, c'est ça ou pas? Yeah! J'ai compris, mais je suis pas si en anglais. Ok, bah on va remercier. Merci, very Master, thank you for coming. Merci beaucoup. On remercie Ricardo Arona!
arroz, merci tudo. Merci pour la traduction. Eu vou suspender ele um pouco, vou entrar a perna. Dessa vez eu também não estou preocupado em fechar a guarda, só vou passar outra perna nas costas dele. Eu tô aqui, ó. Bum, fiz isso aqui e pego aqui mesmo. Bum. Entendeu? Essa perna protege. Se ele pular pra cá por 100 kg, acabou a guilhotina. Se ele vier pra cá ainda, ele tá complicado. Então não tem problema, não preciso nem me preocupar em fechar. Tô só aqui, ó. Entrei, suspendi, esqueço o braço dessa vez. Só levanta um pouquinho. Importante é só fazer isso, ó. Tem que entrar minha perna aqui. Entendeu? Essa perna entra aqui e a outra vai nas costas. Só isso. E aqui eu arrocho. Aqui, ó. Pegada. Vou trabalhar com essa parte aqui. Vamos suspendir e ó, direto. Bum. E aqui eu arrocho. Beleza? Então aqui o que vai acontecer? Ele vai pensar primeiro na americana. Ele vai pensar, bum, garmulado. Às vezes, se eu estiver pegando, eu posso começar a virar de quatro, trabalhar as costas. Posso vir pra cá, enrolar e depois começar a trabalhar as costas dele aqui. Ou... Então, uma posição como eu falei, meia grossa, acho que a gente não tem nada a perder, vou botar nela. Tô aqui, tô dando a viradinha dele de lado aqui, ó. E agora aqui eu vim pra cá, ó. Nada aqui não. Então eu tô aqui, ó. Tô aqui, cheguei 100 kg. Você trabalhar a americana nele. Agora eu venho pra cá, ó. E agora eu tenho que tentar mirar. Eu gosto de tentar botar o joelho aqui. O meu amigo que me pegou, ele pegou quase para o corrido. Pode funcionar também. Vocês podem tentar achar o ajuste melhor para vocês. Eu tô aqui, dou uma viradinha nele pra cá, ó. Joguei, bum, fechei. Passe tes jambes derrière. Passe tes jambes là, Zach. Zach, passe tes jambes là.
Não, perder não, qual foi? Atividade, parceiro, perder não. É nóis. Attends, c'est change des contacts. Je vais les ramener, je vais les marier avec des princesses. PDU. Oh, Zach, active-toi, il attend, Anderson. Oh, Anderson attend, il doit se barrer. Il veut quoi? Je vais filmer une technique avec lui, viens. Ah, ok. Attends, ils ont mis un bigot. Ils veulent tous se mettre dedans. Active-toi. J'ai gagné les favelas. Ouais. Oh, yeah. Non. Come on, PD, come on. Voilà, si vous avez fait une bonne séance, vous avez choqué en fait vos muscles et entamé donc vos réserves énergétiques. Et à cet instant, votre corps réclame des aliments pour reconstituer ses réserves et même dépasser dans le niveau initial. Donc les aliments sont alors absorbés par l'organisme et notamment par les muscles, donc beaucoup plus facilement et rapidement qu'en temps normal. On appelle ça en fait donc une fenêtre métabolique. Mais cet effet en fait ne dure pas et plus il s'éloigne de la fin de la séance et plus la fenêtre se referme. Donc on peut prendre une collation, donc on va prendre de l'eau bien évidemment et des sucres rapides qui peut être du miel, de la banane, du pain blanc, des fruits secs ou un jus de fruits. Et en fait comme ça vous allez reconstituer en fait vos réserves énergétiques et vous n'aurez pas un pic d'insuline. Donc pour les gens comme moi qui veulent perdre du poids, si je prends un jus de fruits juste après l'entraînement, il n'y aura aucun souci.